أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi, kapapantagan na din kami di mamakinig sa gengge estisyon tanwa di XSK. Panintano si ikwallah, pakambarakat niyan rakatan gengga iya. Kaya timutan naman to. Kaya timutan sa genggoras tanwa la city, punsa la city taman si ikwala sutsuman din isnin. Panintano si ikwallah, apog manan yan susabutan si ikwagama. Ka yuti ukit si ikuturuan wallah. Lalayan tanop ke bati aging mutaatiru Allah. Bati ang tanu umantan puun sa gingga programa tanu. Alladina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladina hadahumullah. Ulaika humul albab. So sira na tuwa, di na ni pamaginagang sukatero, sarta pugunutan din sumapion, na sira ni piyamanuro wallah, na usiran mampunay sa pamikiran. Giyang iya di tanu di ka programa, o di tanu di ka pamakinaga, na isan tanu din o di din jihad, isan tanu minay haji sallallahu alaihi wallah. Sabab sa giyang utakatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. Sadnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makataligma saging kay masjid akan nada minitaligman yan arwar sa mapi apang makinagniyan nagu ipangdoon yan na isin dan natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o di maging jihad sa lalan si ikwallah. Isa riwaya na fahuwa kahajin taman hajatu. Isin natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minay haji sa tarutup na bala sa haji aim girun wallah. Ginan ipamakutan tanwaging kaya datara oras kakalo-kalo na mapadais iku timbangan mo amaltan mo mapya pamagitong rutan mo wallah salong namori mangorip no Allah na makakikinang ransu uripan wallah sa sati mabuah hasana akyuman sa giyang kutamya pagamalin siya ko dunia na imanto na madakal mga ugit kakakuatan siya ko mga hasana na isang naging kaya kapamakinag sa mapya kapag nagkatuntod sa ilmo. Mga bangsami, ayaw tuwa di pa magstong sa pamagusin sa geng kaya gawi tanu sa geng kaya station tanu di XSK. Naging ko tuwa ikatlo sifat aloy tanu sifat o Muslim mata o susukat sa Muslim. Mata o susukat. Naiman to na pamagusin tanu miatid na kaya pambusetan doon naging kaya muri-puri bandingan saging kaya usen na pamagitong tanu pambusen tanu akhlakun wa adabu tajiril muslim. So mga paparangayan nagkambilang tao o padagang nga muslim. So mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi dinadagang sa uyagang sa Ginoo na katiis o mga paparangayan inipang duruktan o agamatan o Islam. Paganin na an-niyatu saliha. Suka pakapniat sa mapya aniyat. Suka pakapniat o kapandagang ka sa niyat mapya. Ginan paganay ulawla paparangan na mapya asuan o padagang anda man ay kapagpiniatihan sa niya at amapya. Kagaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may alunian, na may panutul Bukhari. At yan na innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
saben narati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay terimaan wallah ko manggalbag na sukyap ni atir kiap ni atanun sukyap ni atanun nagyutoy teriman wallah sulang wa nagalbag na ay teriman wallah na su masasartaan niya wa innama likulli mri'in ma nawa na sabnarati wallah ay mapambagi man isa naging kutwa galbag kaya nakyap ni atan niya sa peniatan kapipia aging kaya kapendegang ka sa datar katiru Imam Ghazali rahimahullah sa tiga na husnul niyati wal aqidati fi ibtida'i tijara husnul niyati wal aqidati fi ibtida'i tijara so kapi aniat nagu paratiya si ku paganay kapendegang ka أو تبنيتنا فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم kapni atanian sa geng kutua malending yan na ginunian si ko katerang ni ko mga tao nagumitaplak dun aging kutua nga iyan si ko mga tao sa geng kutua pagabastan tiro na kasusukat sa halal wal isti'anatu bikasbihi ala din kalu na makatabangon naging kuto kapsusukat yan sa halal sa halal sa ikwagaman yan wakiyaman bikifayatil iyal yakuna min jumlatil mujahid na fi nagusuki pamanag niyan sang kutuwa kabastantin niyan kung mga pamilya niyan katigupin niyang kiran sa gasto kaan mabaloy apad si iku mga mujahidin waliyanwi nusaha lil muslimin wa yuhib at-tajir al-khuluq ma yuhib al-nafsihi na peniatan niya naging kutuwa kapang musyatin yan kapang mga tumain yan si mga pagarin na mga muslim ang mga siringan niya na mga padagang wa yuhibba li sa'iril khalqi ma yuhibbu al-nafsi na gusto kababain yan si kulangwan mga padagang kababain yang kiran na gusto diindagang na gusto pamasa na gusto kamot langon na din yung mituna na kababain yan sa datarukap kababain yan si gunan yan waliyanwi itiba at tariq al-adl wal-ihsan fi muamalatihi peniat niya naging kutu ay kadag niyan na suukita kapag inuntulan na gusto kapiya si ko may pendulo na yan waliyanwi al-amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkar nagupniat niyan so kasugo sa mapya nagusuka sa parsamarata fi kulli ma yarahu pisu si kulangwan nakinin si sa padyan faida admara hadhihi al-aqaidi wa niyat na amay ka mapniat yan naging kaya paratiya amay alutan wag mga niyat ka na amin ng fi tarikil akhira na miyapad si iku diinggalbag si iku lalang sa alangon na mawri wa in khasira fi dunya raybiha fi akhira na apiapan miyalapis si iku dunya na miyaka labad din sa alangon na mawri siya na matago si iku kitab Ghazali Ihya Ulumuddin gyuti paganay apniatan o Muslim anded ni kapniatan yan saging kan na mialutan niya at na Imam Ghazali na kiapniatan yan PPS o kapanagagnan niya isang panani at naging mutakataru Abdurrahman bin Auf at na ya habadal mal asunu bihi irdi wa taqarbu ilahi rabbi ya habadal mal sana kumapiatamo so asuno bihi irdi so iplending akan si kumaratabatak wa taqarrabu ilayhi rabbi na wipapakaran niya kan siya kuad nako ginan imapi aniat malinding ka aginawang kasi kumaratabat ka may papakaraning kasi wala aging kuto imbira ka wala atamo ipapakaraning kaon sa kasimbang kaon ipapakaraning kaon sa o makatimukaon na ipinay haji ka makatimukaon na ipinjagat ka
Nagyuto ng mga pepetuan ni Atse ko kandagadagang ipagpuno to siya ko kandagadagang. Ginan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigana innama dunya li arba'ati nafar. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Fahada bi afdal manazil وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Penuturan Tirmidzi وقال حديث حسن وأخرجه أحمد وهو صحيح. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabna rasulnya na patka klase ang mga tawron. Patka klase ang mga tawron. Paganerong ka klase naging mutorip no Allah bigan wallah sa tamo kagu ilmu. Nas kanyan na ipkel kayan sukad na niyan. Naguyeng muta inibgerun wallah ilmu agu tamo na gyutoy kasasabapan sa dinan di kisupunaan kikuyam taan siya ko mga tunganan yan. ويعلم لله في حقا katawan yang so kabnar wallah katawan yang so kabugay sa zakat katawan yang so kapna haji katawan yang so kang gastos ikalalang wallah kaptabang ko karagdan fahada min afdal manazil fahada bi afdal manazil naginan taral bi mapuro idar pasi ko mga orip wallah. Ikadua na wa abdin razaqahu Allah ilma wa lam yarzuqhu mala فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. Ikadua na orepan bigan wallah sa ilmu na danyan bugi sa tamo na suniat yan na mapya di na itero na pamukuan na tamo kakan na miyang galbak ang naging kaya galbak kay dataro galbak kay fulan fahuwa biniyati fajruhuma sawa. Nas kanyan sa gengkutan yatian na siran adua kapanggatan na malagit siyan sa balas. Malagit sa balas so bigan wallah sa ilmu dan yang sa tamok na mapanyatian so niat awat tigan ukiwasaku na miyanggal bakakan sugal bagi fulan. Wa abdin razaqahu Allahu malan naguso orip no Allah ikatluwa klase na orip no Allah bigan wallah sa tamo wala merzku ilma nagudan yan bagi sa ilmu fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin na ipilagulak yan so tamo yan siya ko kanaba gulalan sa katao la yattaqi fihi rabba dinenun ikalaksu kadnan yan wala yasilu fihi rahma nagniyan ifsun puna dina ipkuyang bata so tu mga tungan ninan wala ya'lamu fihi haqqa nagdinan katawan so kabnarun wallah dinan katawan so kanjakat dinan katawan so kapna haji dinan katawan so kabagay sa zakat dinan katawan so kapag sa sadka fahada bi akhbathil manazil naginan imyakarat tarata idarpa. Ikapat wa abdin lam yarzuqhu malan wala ilma orip no Allah adata bagi wallah sa tamog na gudanin bagi sa kataw fahuwa yaqul na dinanitero na law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulan ay dinaniteroon ayani atyan na pamabuat tigaman ko na tamukakan na miyanggal bagakan sudah terugal bagi fulan fahuwa biniyati fawazru masyawa na siskan yang balasan ko ni atyan na sudusaya agyang ka na dua klase na datad sa dusa. Ginan usen sa gyang kay kapagintaw sa gyang kay dunia aso mga tawron na patka klase. Na
pangintan si Allah si tanwa pagsaging kuta inbigan wala sa tamok na ilmu ud nabigan wala sa ilmu na da tamok yan na mapianiat may panutul Abu Hurairah radhiyallahu anhu aso mga pobre ang mga muhajirin na may ka taling masyan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam Peter iran na may ko mga kawasa so pangkatan mapuro gusto lemo tatap Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam antun sabab na Peter iran tigiran disiran sembayang sa datar dia mediga sembayang disiran di mamosa sa datar dia mediga pamosa disiran sa sadka sa datar dia disiran sa sadka na da may sadka meti umapobre disiran ni maradika nada may maradika meti mga pobre sa Madina na miyak wairan su pangkatan na mapuro na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabawuskan na pungguno sa karaw tiusiran siya ko pangkatan diran na da pagalawan rakan yun taso tawang galbag sa datariw Peter ilan ay dawari hay Rasulullah Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam aso katasbihyo gusto katahmidyo katakbiryo sa tatlupulagutlo ko oriano sambayang sa punggulo laaniwanan again kan nakatasbihyo katahmidyo katakbiryo siya ko oriano kapasambayang sa tatlupulagutlo Kaumani sati mana tasbih, umani sati mana tahmid, umani sati mana takbir na sadga. Orianya na pinggulo lairan na miandugu mga kausa sa Madina na pinggulo lairan mambu siwa eran mambu aging utua ini pangusiat kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miaka kanu sa mga pobri mga pobri at tigil na samya ikhwan na ahlul amwal bima فعلوا مثل ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رواه البخاري ومسلم sukyan ko ng mga pobre sa Madina na tigil na hey Rasulullah na miyanugo mga pagariyam mga laitamok na pinggulo lang sudah taro pinggulo ini pandungar kami na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gyuto so kalbihan wallah ay pamugyanyan ko kabayan na pamugyanyan na gyuto isa mapianiat piniat no muslim ginguta kapandagagyan an kawasa an makalaitamok kaanyan malinding nga ginonin siya ko kapamangni naguso gusto inam siya kumatago kumadaglataw mga tawaan narkiyan na uanyan meto na sukab na rin wala na gina ni mapian niya siya ko kapndagan ikadu mapi paparangan siya ko padagan at tabkiro fita laberes so kapangabalaga ko kasusukat kapangabalaga siya ko kasusukat sabab sa surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemangin sa tingnan Allahumma barik li ummati fi bukuriha niya panatulan ng Tirmidhi Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah napakang barakatan ka kung mga matang so ipangabalagiran nagalbag napakang barakatan ka kirang ya Allah miyapan tula so sahar bin wada al-Ghamidi na miyapan tula sa hadithanan askanyan na padagang na ayat tabi itiyan na di mga balagara malalaka di mga laba di mga balagaan dagang na miyak alaso tamukyan mikawasa may panutulan mo abudado gusto Tirmidhi yung kutuan yan kapangabalaga sa dagang kanaba di sinbangan kanaba di malalaka sa miyatu alungan kanaba ay ni kapalaka sa tinda kandagang na gila minipuro na alungan sa ayama pesi ko padagang lagi yung kutuan di mga balaga kasusahal na ayabu akia pakalaot tamukyan at ibu Abu Daud sa Tirmidhi na sabab ko din ni kapangabalaga ay ikatlo paparangayan
padagan ayat kurallah ta'ala idha dakhala suq. So katatad minin si Allah igira sumul sa padian. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kataba Allahu lahu alfa hasana wa maha anhu alfa sayyi'a wa rafa'a lahu alfa daraja. Rawahu Tirmidzi wa Ibn Majah wa hasanahu al-Albani. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin sata wa makasul sa padian na teru niyan su la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na materu anan umingasud sa padian alin ka pakasud ka sa padian alin ka pakasud ka sa ging kutadagangan ka na terun ka so la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kataba Allahu lahu alfa hasana wa maha anhu alfa sayyi'a wa rafa'a lahu alfa daraja. Rawahu Tirmidzi wa Ibn Majah wa hasanahu al-Albani. Sanjata wa makasud sa padian na terunian su la ilaha illallah dan nabsusu at naninta su Allah ay sisa la sarika la da sa pagadatarun da sa rumpik tayan lahul mulk rakian su kadatu walahul hamd na rakian su bantuan yuhyi wa yumiit na pangunyag o pamatay wa huwa hayyun la yamut as kanina Allah na wiyoyoga din patay biyadihi al-khair si sa tangan niyan sumapya wa huwa ala kulli shay'in qadir as kanina Allah na sulangon taman na gaganyan na matiruanan o mikasud sa padian na ini surat wallah abagyan yan yung gibu-gibuan na mapya nagupyunasan wallah sang gibu-gibuan na marata wa rafa'alahu alfa darja nagu ini puro wallah supangkatan yan sang gibu-gibuan. Due to itadam si ikwallah kailangan ditan di maturu igra may kasultan sa padian. Wa fi riwayatin bana Allahu baitan fil jannah. Rawahu Ibn Majah. Isa riwaya kaya panutunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na imbalay wallah sa walay niyan sa kasurgan. Imbalay wallah sa walay niyan sa kasurgan. May panutul o sa Ihya Ulumuddin apiteru yan at Ghazali suatigan man iso Ibn Umar so Abdullah Ibn Umar nagusuwate ana Salim wa Muhammad nagusuwate ana Muhammad bin Wasi wa gairuhum nagususalakaw kiran yadkhuluna suq qasidin linayli fadilati hadithi dhikr fi suq wal madhkur as-sabiqan so o Abdullah ibn Umar wata Umar agusu wata ana Salim agusu Muhammad bin Wasi' wa gairuhum nagusu salaw kiran na psul siyan sa padian na ginambuy ang tapiran ama kueran sukan biyan naging kan na hadith anda ni katero ang asana minisurat so ngibu-gibu na hasana na ngibu-gibu na marata ini piyunas rakawallah na ngibu-gibu na daraja ini puro wallah na YouTube anta po Abdullah ibn Umar sa kapsulyan sa padian aging kuto kapsilaman yan siya kung mga tao kapambatian yan sa aging kanan doa siya ko kasung sa padian kasul sa padian ikapat naging kaya tarhos salam warado so kapsilama siya kung mga tao nagusuk kapangdudun kirang ko salam. So Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islam khair qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adna sakata mama ati wa Abdullah ibn Umar miyakaw maku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina ya Rasulullah andonun su Islam anto na imapiyasi ko Islam
na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu kapamagana sa panganangkan na gusto kapsila mangka si kutawa katawan ka na gusto din katawan. So kapsila mangka si katawan ka na gusto din katawan na inisuguan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay marata na sukasa sila mga Yahud o sa mga Nasara o baka makarin si kung mga Nasara di salama sa mga Yahud na di air din di kasi salama na tinias sa tinduro na sa mga Kristiyan na di rin kasi salama na tinias sa mga yung paladalima so mga Yahud na kamarbua di rin kasi salama sa inisa parutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang kairing laysa minna man tasabbaha bighairina la tasubul yahud wala bin nasara fa inna taslim al yahud bil isara bil asabi wa taslim an nasara al isaratu bil akuf rawahu at-Tirmidhi wa da'afahu walakin lahu shawahidun لذلك حسنه الألباني جينا حديثنا حسنة يا عيقة بسيطة تلميذنا ضعيف وجينا سي حسن سي ألباني نا حسن يناي Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil kami padso pangiringan yan sa salakor kami lata subul yahud bil yahud na ubani pangiringi sa mga yahud wala bin nasara na gusto mga Kristiyan فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع kagiyamata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so di kasi salama ang mga Yahud na tenias sa gulan sa kamar sa tinduro diyan di itinias wa tasliman nasara bil al-isaratu bil akuf na so di kasi salama ang mga Nasrani nagibu paladaliman na diyan di sisalam kapamay bayo pa ma na inisa paran ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubang kairing so di kasi salama o mga Yahuda gusto mga Nasrani aging kanan kapamay bayo di nakaisara ka tinias na dito kapagay kaasisalan na apya igira kawatan ka pamaybay ka na tutundugan nga assalamu alaikum ka ang gadi pa ka iring si kong mga Yahud na gusto mga Nasara ay kalima paparangay na mapya o padigan na as-samahatu fil bay wa sara wa indaril mu'sir so kala lugar ko kapapasay na gusto kapanimbal na gusto pambagan sa pagkanayon so karagnan na di pagkabayad so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may tabihan tingnan rahimallahu rajulan samahan idha ba'a wa idha astara wa idha iqtada ini kalimu Allah so mama manapi igira mipasa na ugira memasa na ugira pamayad pankat sa bedan gira sakat sa bedan na makalimun malalimu aging kutu ataw na gitu ini kalimu Allah aging mutadatar to ataw ay menutulsa na sa Bukhari Peter panu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghfarallahu li rajulin sahlan idha ba'a wa sahlan idha istara wa sahlan idha iqtada niyapian inirila o wallah si kumama so mga dusan yan malbud induno na igira mipasa igira malbud induno na igira panimbal na malbud induno na igira pankat sa bedan gitu at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inirila o wallah sa gingot adatar tuwataw rawal Bukhari penutulan ng Bukhari amep man ka so di pagkabayad na panganayon siya ko kapakabayad yan Peter wallahu in kana du usratin fanadiratun ila mansara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun
ameti walla kasukargenan kargenan subskatan sabedan na nayon ka luagirun ku kapakabedian na usid ka niyurumben kadino pakabed na giyutui permeru kanu amikas kan nakataon niyo isa kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutulan sa suratul Baqarah yung tabiyatan waya may panutulan Muslim aging kafter undan hadith man andara mu'siran awada Allah wa adallahu Allah fi dilli arsi san sa pakanayon niyan su kargunan awada lahu udina dapay niyan dinan sakatan adallahu Allah fi dilli na pasirun wallah si kusirun surungayan si kuwarasyan si sa alungan na mori na pagataling matandur na makatitindig tano sa 40 ragun isa riwa na 40 ragun akatitindig tano sa alungan na mori 40 ragun nakatitindig kana ba saragun nakatitindig kana ba sapo sa saulan kana ba saragun ka 40 ragun nakatitindig naging utakatindig tano sa alungan na mori na pagatin sa mga tao sa taman sa kisampay sa atingiran si kuligiran na aya di pagdam sa ating naging kaeda tara mga tao igira di siya ni dagang na di lang disipatan sa tao na igira di pagabayad na penuniran ikapagabayad kalbudirun kabog makabayad na ami ka din pagabayad na in maapiran na duty mga tao pagkasirong wala sirong ngayon sa along na mo tawag sirong wala anda sa mga tao ay so makamabay ang kiran na pinuniran ni kapakabayadin o din liugaran din so panagatan din sa bayaran inirila na andun sa mga tao na matawag siran napakasirong siran sa aking sirong wala pitero pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutulay Bukhari at yun naman sarahu ayun jahullahu min kurabi yawmil qiyamah falunafis an mu'asirin o yada'u anhu saan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabayaian pakalidas na Allah sa ikumargan sa ikualungan ng qiyamah na pakaluagin yan su karganan sa udin na pa sa pakadubudan yan su karganan udin na ilugar yan nun aging kutua kargnirun mayad di pakalutang mayad na ilugar ka naging kutua bedan yan na upama ko saka padagan na ilugar ka umban ka katon ka di pakabayad kasi sakit udi na anto nun san di na pagkabayad na siko ka pagkatalong matano sa along na mori na pagkalidas ng kawala siko mga ragando ikanam na asid ko wal amana so kapatiis na gusto sarig nagyuto isa sipat padagang pati siko dagang yan makabulog at terun na nagiin na bagwa iya bakas na titud na bago kana ba sang kaya masatan wa igira may masata sa bakas na terun na padagang na bago iya bakas ta kano ba hindi pa kayo niyan na may minimatan sa bakas ta na palad ng giyatal sa mga pamilyata di makang binato ng kaya pemasang ka bakas sa miyadu na di tamo hindi matero agyan na misisa pa so kirkun sa bagoy bakas na dataro to masauga ka pamukag na din pa pambarakat ng wala so dagangan yan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhilat barakatu bay'ihima muttafaqun alayhi penutula Bukhari gusto Muslim suatu Rasulullah so dua suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so dua ami pesai narakiran so kapamili ko dapan kapangganata so dua ami pesai narakiran so kapamili
kudalam pan kapa kangganata na upaya go sakiran so masuk dagangannya namika payagasiran namika menala peti siran nagu payaganyan so pawing o daganganyan na buri ka lahum fi bai'ihima na pakambarakat ng Allah so pipasian niran wa in kadaba wa katama buhikat na ami kami memukag so padagang na piyagmaian so pawing o daganganyan na muhikat barakatu bai'ihima na pagkadaan wala so baraka sa giyang utakapasiran. Giyutwi so at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyin wa siddiqin wa suhada. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kay hadith na may pantulit Tirmidhi wa qala hadithun sahih na Peter ina hadith ay sahih. At tigana at-tajiru saduq so tigan so padagang untula akasasarigan na ay may pagpadayan si ko sa along namori si pagalain si ko lain o mga nabi gusto mga sidik gusto mga saksi na andin ni kapad ka si ko palainan o mga nabi gusto mga sidikin na may kasirong siyang ka may kapi aginong ka kaya digawang ka si sa along namori sa kutwa kapanewa sa kapangukum Allah 40 ragon isa tutun na 40 ragon يوم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء يؤتي ميبانة رسول الله صلى الله عليه وسلم aso mga tao na tirimu ni Allah sumiyaw na miyawri sa tumitindig silan si kutanday upat pulragun malarandap sa pamikiran sakhisatan absarum mabuburat sa pangilalan sa langit yan tadiruna fasal qada apneniran sa kapangkum Allah na upama ko si kamapadsi ko mga nabi gusto mga sahid gusto mga patiis na miyaka apas ka nimbaliw ka miyaka apas ka ay buwa pagapas na ka ng baliw ka saduk patiis si ukandagadagang nagukasasarigan ka naging dua kasang ka pa nakapatiis nagukasasarigan ka si upadagangan ka naginan ikakakuang ka sa ginkanan may pagpadaga sa mga nabi gusto mga sahid gusto mga patiis mga suhada. So Ali ibn Abi Talib na pilot niyan na padian sa Kufa amawid sa lambit na niyatir na mga padagang na khudul haqqa wa taslamu ku an yuti man isubnar ka niya kalintad ka no datar duro kalila ribh patuhrimuna katira dinyo pagkada sudaba amay ito ke haram rekanu kagi upung ka makanggulula sa haram ka mamukag ka makanggulula ka sinisapar na kena ba madabudi kang gulula sa sinisapar ka 40 gawin na diterima na aman na diterima ang so duang ka ikapito na husnul khuluq so kapia apa parangayan nagiyanan ikapito sifat no padagang muslim Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigala ana za'imun bi baitin fi rabadi al-jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhikan wa bi baitin fi wasat al-jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa lahu sahih inda Tabarani wa Tirmidhi pian tulay termud Abu Dawud genga iya sanad yan na sahih sa kanatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagaku siku walay siku surga kababaan ng surga siku tawa ini bagagyan suka pakipapawala api-apin makababanar wa babaitin fi wasatil jannah nagusuwalay siku kalambag kasurga liman tarikal kadib so siku tawa ginatanin suka pamukag initapalakyan suka pamukag wa in kana maziha api-apin kasandagan wa babaitin fi a'la al-jannah nagusuwalay siku kapuruan kasurgaan liman hasuna khuluquhu siku taw api-apian yan so paparangyan yan
Gyutoy sabab pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigana inna min khiyarikum ahsanuhum akhlaqa. Penutulay Bukhari gusto Muslim. Mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya permeror kanuna sadin sa maper kanu ipaparangayan. Sadin sa mape ipaparangayan nagyutoy permero ang mga tao. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabun nasi ila Allah ta'ala anfa'um linnas wa ahabul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yadkhulu ala muslim aw yaksifu anhu kurba aw yaqdi anhu dayna aw tatrdu anhu jaw'a la'an amsi ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra rawahu Tabrani an Abdullah wa sahahu al-Albani. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayap kebabayaan Allah ko mga tao na sa mala dirun di mangguna sadin sa mala di mangguna ko mga tao nagyutip kebabayaan Allah wa habul a'mali ila Allah sururun na ayap kebabayaan Allah agalbag naging ko takapipi ginawa mapaka kagdam o muslim surun yudkhul aw yaksifu anhu kurba o dinakaangkatan ka sa problema aw akal o di margin aw yakdi anhu dayna o dinakabedan ka subedan yan aw tatardu anhu jawa o dina mapakada ka sukap ko riyan walan amsi maakhi fi hajatin suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kitundog na ko pagariakan sigo problema niyan ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid sahara na gyuti tumuuna kan adi suka pagi at tikapakan sanggaya mas kita kan sa makasaulan suka pagi at tikapsiko mas gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tunganay malaabala sa akakoon ikawalu no wafa'u al-kaili wal mizan so katarto pa siku asada agu timbangan so gira di mangasad na tertop na ka kanabangkaro pakal bagasad din kapitiru Allah wa aful kail wala takunu minal mukhsirin atarto pa niyo so asada sa ubakan mapad siya kung mga tawa pangurang sa asada pitero pa Allah sa Quran at igina wa aful kaila idha kaltum ووزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا gutarto panyo so asada ameka miasad kanu gutimbang kanu sa kauntol amat itu kagyuti mapia agumata no sa kabulusan sukman so ditertop sa kilo agu asada na ginan makapamagian sa ginguto siksa ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون duduan yan natin wallah din adna siksa awail bagi ano siya dito pangurang sa asada agutin banga siya na to sa igirami miyaki asad siya kung mga tao na tertop nilang suasada na siya ni Panginoon kung siya ni pangasad na di siya tertop ginan mapia apaparangan ikasyaw na khaltu at tijarati bisadqa so ayad na kirunain si ko kandagang naging kuto akasasadka katungan ay amala abala sa geng kasasadka iprunain ka so dagangan ka ito na iprunain ka iperse ka si ko dagangan ka geng kuto kasasadkang ka sa may tumala asad ka tulos sa ikhlas gyuti kaya tiroon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kharja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu nusamma samasil faqala ya masa tujar inna shaytana wal ithmi yakhdurani bil bayt fasubbu bai'akum bis sadaqah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luminyo kami at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami na mga hinti at mga sahaba tigo guys napituran mga atiti mga padagang mata na tigan na susaitan na gusto kambara dusa gusto mga dusa na
pendar pasiran siya ko dagangan nyo na fasubu baikum, pakadaan nyo siya ko peras niyo siya ko dagangan nyo so peras niyo siya ko dagangan nyo so kampamugay sa sadka kang yuto at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakada siya ko kasi pa nagu mangailang galbag o fi ruwat niya masar tujar innal bay'a yahduru lahu wal hilaf fasubu bisadaqa, mata na hay matitimo ang mga padagang na mata natin manasukan dagang na pendar pa unso ilang katero na gusto kasi sa pa na paka dayagan niyo di na sutian niyo sa tamukyo sa gularan sa kasadka, ginga kasasad ka dendeng niyo ginga kasasad ka na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatu tasuddu sab'ina baba min su suwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasadka na kernian sus 70 rending kumarata 70 rending kumarata ginga kasasad ka amay kadikan di sasad ka na madamambu imgirkan mo Allah abalas, ika sapulu naging kaya alwafa'u bil wa'd sukatuman sa pasad igira ko na madagala padagang adito man sa pasad ka ibarat na adna imginin si kutaw udi na adna imbedin ko kababedanin udi na adna giraw manaya na di na nitatalikan na adna kibginin di na nitatalikan na adna kibginin. So Allah natin wa'ufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, tunay niyo supasad kamata na supasad na ipagsi Allah sa anong namuri, ginan katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panutur panu Aisyah tigana an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idu min salati kathiran min al-ma'tan wal maghram, suatigu Aisyah su Rasulullah na ayamadakal pelindungan yang sigo sambengan naging kaya kambara dusa nagusu kapagutang fakillahu ya Rasulullah Peter na ya Rasulullah ma akthar ma tasta'idu min al-maghram antun aging kaya kadakala din gadi kapelindungan sa ging kampedan faqala lahu qail na Peter uyan Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula idha gharima hadatha faqadab wa wa'ada fa akhlaf, mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumama na igida may kampedan na di manutul sa kabukagan na di magipasada na pendurat niyambu igida may kampedan so tao nagyan na ipagalistuan sa ngay kampedan agyan kanan kasasapa nagu kasurang sa pasad agyuto isa asa kita gyan kampedan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigna matalul ghani dulmun, so di ka taalik o kawasa dinin kambed si kubedan yan nakaplalay mo to upamakus ka na di nga dito taalikan so beden ka di nga dito taalikan so beden ka kung mga tawa piyawaan na kibed ka na di nga dito taalikan kakalo-kalo ba pa kausurso tamo ka ba pa pagkaumani naging ko to din kaw ni katataalika na dulm kaplalay mo to, ikasaplo gisa na alikala so katarima ko kakasuy ang marudu o dagangan yan, giyan kaya kakasuy karudu si ko dagangan na miya kapepe ni paparanga bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigna man akala musliman akalahu Allahu asratahu yawmal qiyamah athratahu yawmal qiyamah, san sa pakaduduan niyan so perlu pakasambiin niyan so pipasaan yan kaibarat na ada maswat ko pipasaan yan ang muslim na irilaon wallah sa mga karibatan yan sa lungan na mori, irilaon wallah sa mga karibatan yan sa lungan na mori, kiyang ko to madagala padagang adi niyan pagkasun so dagangan niyan kataw niyan na sa kanyan imi masasaging to dagangan niyan oriyan niyan na niyan pagkasun ka ibarat na tiga na kagiya tiga manaya may sulutan kagiya langunan pitiruin so kuna kumeso yung mabuso may masayon sa maratagin nun kada maso at saging utapya masan yan
gitu ikatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asata wa pakarudunyan so pemasa masaon na pakarudunyan so may masa ko dagangan na pakadaan mambuwala so karibatan yan sa alungan na muri. Pitero pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala nadiman bayatahu saan sa tawa pakarudunyan so inisinditian so kaya pamasanian isinditian ibarat na mamasa sa talumba na daun kapakay ka pambutuan na inisinditian ng ito kaya pamasanian o din na mamasa sa sarwan na inisinditian piyamasanian na kikimon na piyamasanian na bangkalan na inisinditian kaya maligton na gitu atigu Allah gitu atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakarudunyan na irilaan wallah sa mga karibatan yan sa alungan naman. Perilaan wallah saan sa kala karibatan yan ay perilaan wallah. Innama yarhamu min ibadihi ruhama kaayam ayatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimu wallah siya kumarip niyan na sa mga lai limo pianutulan Bukhari gusto Muslim. Giyanan isa mga paparangan sigo mga padagang agyang kanan mga luitano ayapan isa sa par Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kay tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyaka wal halifa wa halif al iman kasapul niya gudu iyaka wa halif al iman pananggiling ka suwasi sa pasi o kandagadagam misa sa pakasaging kaya dagangan ka na tablay niya aging kaya dagangan ka natagan buat may labangkaon pitero kasi ko ay man to di ka pag-apaso mga padagan na gida asirigan ta padagan ka isino mantero na ban maka daaging gutwa dito nga sarigi yuto inisa par wallah aging kaya kasapa sa dagangan pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-halifu munafiqatun lisil'a mumhikatun lilbarka. So atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasi pa na mapakadaian so kandagadagang kapama gingay kasi pa atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasi pa atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapamagakal siya kandagadagang basta barasa pa na mapasangot ka kapamagakal siya kandagadagang mamahakatun baraka na kadayan so baraka o dagangan ka gitu kakesa pa ka iya kumakatatul halif fil bay fa inahu yunafiku tumma yamhak pananggila ino tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kadagala kasapa siya kandagadagang kagi mataano to kapamagakalo to siya kubayda nagmapakadayan sa baraka pianutulan Muslim magandang orastan na moripuri maptarutan si na ging kay kasusukat na pananggilain ka ubang kamasukat naging kaya haram pananggilain ka ubang kamasukat naging kaya haram sabab sa giyong kunto kasusukat sa haram giyong kapakasukat sa haram na da tarimaan na dua guda tarimaan na pangni na guda tarimaan na amaltan balabor naging kaya kasudang ya haram na madakla maukit pagkaumang mga pagkakandita ka suburno siran naging kaya suburno na harama iya pia haram mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya nisinda yan so pamagay na gusto bigan na gusto kenggulan ng taba suburno ay nibigir ka na piantunad ni teron sa ging kaya suburno na din ka pa kayo ba mahalal laging kaya suburno na din katarima so mapagamal tanu siya kutanday puasa kakaki ay ini pumuasa tanu ay ini pamuasa tanu ay ini suhur tanu na so haram maging kaya riswa ging kaya riswa na haram inisinta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inisinta o Allah murka ini wallah ging
riswa na ipagilid man si kumangwalay tanong nga murka na pananggilaan tanong batan makatarima ka kalu-kalu na masalin subtat tanong ano na masalin subtat tanong ana may panutulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may atiti dindagang di may kompleks sa kakawan niyan langit ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له anda man ati ko Rasulullah katerima sa kaya pang niyang kaya mama asup ka kanin na haram na supangin na haram na suglitan na haram na yan na ito yan na haram na anda man ay mabuati ko Allah ikaterima mo Allah anda man ay mabuati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikaterima mo Allah so mga sahaba na tungunay sila na masanggilan sa kapakakan sa haram na gina ni pananggilaan tanu amada kala taubat tanu makatarima sa riswa kaapian to na ikidi sa gin gaya riswa na dad na ikidi ang kaharama igin gaya riswa skip ndawan sa nubusigiraw miyagi sa riswa kay kandidato sa gobernador kandidato sa mayor si giraw na pembagi sa riswa na din ka to kakwa sampol kakagito gito na salako to agalbak na din ka kwa sampol sumarata ini sa panon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kutwa kapangwa sa baka mabaloy pagunod siguragas sumambil pagunod siguragas apenda sumungag yung tarugas na munot kaon ginan mananggilaan tanong suka sa haram na palasang ano Allah sa madagal padalatan sa mga mausa sa ging kaya pwedeng tanong hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh